আচ্ছা ডিসকাশনের পরে আমার जों প্রশ্ন পাইকা যে কোনো ডেভেলপমেন্টनि समाव जों जोंनि যে এলাকাनि বিধায়িকা बिनि কনসালটেশন लानाय बिनि সাজেশন लानाय बेनिफिशियारि सिलेक्शननि ক্ষেত্রে जों যে পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি दङ बर'नि थ्रुते जों যে কোনো बेनिफिशियारि जों एक्सेप्ट खालाय डेभेलपमेंट मिटिं সময় डेभेलपमेंट मिटिं खालामनाय प्रत्येक मासটা শুনিয়া डेभेलपमेंट मिटिं পুরো যত রিপ্রেজেন্টেটিভ আসলে যে কোনো डेभेलपमेंट मिटिं रिप्रेजेंटेटिव माने चिनि एमएलए एमडीसी बर सिग्नेचार खाजक दङ सिल दङ सिग्नेचार खाजक दङ नाइदि बेलायखन हामबाय मीडिया फ्रेंड्स ताबो एराउंड चिनी 4:30 नखरं तंखा जों दिपर 2टान सिमी ओ जागा तिनी मानदाय आरडी ब्लक न ताला रलायमानि चिनी मेन कोर दाबी हिंगे तिनी ओ जागा जे 2 बছর जाबत डिउ जों तंमानि चिनी बिसि इलेक्शन यांगै नंगा आबा हायकेन एक्सपायर कायसा चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन मेव जागा सामुं चलिरि तनमानि बरंकाय बीजेपी बाय आबो चंगजा आज चेयरमैन वाइस चेयरमैन आबो इलीगली टोटली इलीगल के 3 इंच सिका 2-3 मास सिका वाइस डेपुटेशन और जाखा बरनो रिमूव खालायना निंथु के जथारिति ओ जागा जों आबो नाबो खुरजावै जे बरक ताबो बाहायके प्रशासन याग्रि तंख बाहायके बर चालु हि तंख आबोनो मुद्दा एजेंडा सनामै तिनियोते जों डेपुटेशन लाइका ऑन बिहाफ ऑफ टिप्रा मोथा के फियाबा जों ओ जागा नुखा जे ओ जागानि भिडिअ एवं एडिशनल एसडीएम फ्रॉम जिरायनिया बरक फाइका जों थ्रड रेयर जिनि डिस्काशन का थ्रोली डिस्काशन का नंगा अबनो रिजल्ट अंखा जे ताबो इ मानदे आरडी ब्लॉक नि थेके जे कोनो स्कीम जे कोनो बेनिफिशियारि सिलेक्शन থেকে आरम्भ खायै जे कोनो ছোট খাটো কতর চিকন যে কোনো স্কিম যদি ও জায়গা ক্লায়েন্ট থাকাঙ্কাই তে ও জায়গা চেয়ারম্যান সিমি বা চেয়ারম্যান তে ভাইস চেয়ারম্যান সিমি ইয়াদ করিকা ও জায়গা চিনি প্রত্যেকটা বিসি 26টা বিসি চিনি চেয়ারম্যান তংবাই বিসি চেয়ারম্যান তারপরে চিনি ওর এমএলএ চিনি ম্যাডাম তং ম্যাডাম স্বপ্না দেববর্মা চিনি এমবিসি তং জায়গা চিনি স্যার জগদীশ দেববর্মা বরক বাই শালায়ে উইদাউট বনি কনসার্ন তে একটা স্কিম ফানো ইয়াকাবে একটা বেনিফিশিয়ারি ফানোতে সিলেকশন খাই মালিয়া আবো হাই হিনে এসুরেন্স রেখা ইন রিটেন সো আবনি বাগে চিনি ভিডিও সাহেব ও জায়গা जोंनो इन रिटेन जोंनो एनसिउर मानि बागे जों तावै साहायनाय ताबो एराउंड 4:30 ऊपर बाजी दङ जों आबनो ताला खुलक लायखा जों खाबो खातुंखा एतदिन चिनी बेनिफिशियारि जे डिप्राइभ नङि तंमानि चिनी जोंनो डिप्राइभ कैसे सेक्टर खिखलायै ओ जागा मानदे आरडी ब्लक जे सामुंचलि तंमानि आबो इतिमध्ये आबो स्टप नखा हेजि এই সেই অর্থে जों तिनि मोटामुटी खाकसांखा किन्तु अब लंग टाइम निबागैया आप टू যতক্ষণ না পর্যন্ত বিসি ইলেকশন নিয়াসা अब आ रुल्स चलिनाय बचनो जे रिटेन माने अब सारा जीवन थाना को गया चिनी बिसि इलेक्शन खाके तो 26टा बिसि ओ चिनी 26टा ओ न जों टप्लायनाय अब चिना आसा दङ बिसि इलेक्शन खाके न अ रुल्स खतम नंनाय वाइस चेयरमैन चिनी नंनाय अर्थात टिप्रा मथानि नंनाय गाय सब बरनि बजों बेलायखन तिनि बरनो बजों हामबाय जानखा चिनी ब्लॉग वीडियो ले जिरायनियानि फायनाय चिनी एडिशनल एसडीएम न बाहायनो हामबाय Lai hambai sini media partner no kumi sini tapu jotli soya kari jumbai logi temo bagai kuleno jogra ni jenahar mung chin credit titlen amu maya sak sento soba fine to epono जों दिनै ब्लक डेपुटेशन दोननानै बागै मानदे आरडी ब्लक जमा सपका तामनि गायजों जे बंचिदों तंमानि जे जोंनि मानदे सप्ताय र अरनि बिसि चेयरमैन ताय वाइस चेयरमैन जेबाबे लुटुक पुटुक तंमानि निजिनि साख साथिके सामखाय तंमानि जों आमनो सयजंलिया बसर गायसिया गायनिया रुमा बालुकमानि यागलबो बरसुनो जेबाबे जों साथक फैदो खाय तंमानि जेबाबे जों तेन्थाय तंमानि हेमलक तंमानि आमनि बिरोधै जों आमनि सिगां दुइमास जों गायसे डेपुटेशन रखा आ डेपुटेशन रमानि यागलबो बरक चिन कनो नाया दा आब्रु बरक जोंना एसुरेन्स माने फिया तागलाय दिनै दिनाव जों सयसुगिया दिनै जों सयसुगियानि बागै दिनै जों सयसुगियानि बागै दिनैसो ब्लक डेपुटेशन मारखा
o block deputation tini chini logi khabironi bungma central committee ni adongjok dei phai sokojga chini made RD block ni sorry made block committee ni president koromna subudha burma BC chairman BC chairman or tongo gai jingborbe dol khaina thangya jaga jeng bidu saib kok saboi bidu saib ni assurance jengnaka bosaka फाइनाय BC इलेक्शन इंया sak jorti eba BC election yagulo chini BSC chairman block ni chairman chong sak jorti o kagos implement tongnai tangke oro sajak tongo tabuni je samung khalajak noi jekono developmental samung khlainani bagai je nangmani decision hoite just one implement khainani bagai tabu BC chairman vice chairman tabar chini oroni KMP go chini MLA jok chini chairman eba chini MDC sarjogodish borogno haitiyoi joton asugino decision na has jangnai amno botini or sei chino rakha amroi bono papila hambai tei chini Tipra Motha jo ta to ngadung juk sung tini or je phainai jot bongnobo papila hambai joban chibai asung stu hambai hagin dako return paper return mamane bo bisinti non busu garti khakoton ta busu garti non kamong no wanso Fuilana hambaya koro media takut cengno, tapi Thailand jengnai sini BC chairman pasti menunggu hambai ma ya koro nong ikas kamu, tapi buba grano bok belum maya koro, jeng 2 mas age kasih block deputation mereka, or deputation sini BC election, tapi development ni bagai, tapi or juga ni chairman vice chairman northern ni bagai jeng 3 point kasih deputation itu kamu, কিন্তু আপনি পরে কোনো 2 মাস যাবত সামং খাইছে গিয়াংখা তাই চিনি গ্রাম অঞ্চল ডেভেলপমেন্টনি সামং চলিয়া নখা আপনি বেগে চিন তিনি বাধ্যতা তাই সে ডেপুটেশন রনানি মা সাইতো খিকা তাই রেব রেখা जों তিনি যে বিডি সাহেব চিন কক রেখা চিনি পঞ্চায়েতনি চেয়ারম্যান মেম্বার তাই চিনি ইলেক্টেড MLA বরং গোনাং যে তাবু বর্তমাননি MLA যে স্বপ্ন দেবরমা বরং গোনাং যে ছাড়া তাই চিনি পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়া বড় কোনো সামুং তাংজা খালানি চিনা কাইসা কক রেখা কক রমানি কারণ হকাই যে বংনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান নরনানি বাগै বিনি থানি ক্ষমতা করি তাই ক্ষমতা বনি ইয়াগো তদং করি আবো তো সিংহাসক শাসক মায়া হাইপানো চিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়া চিনি MLA ছাড়া ব সামুং তাঙ্গিয়া নে কক রেখা কক রমানি জায়গা বচংনো কাইসা অপতি হিকেনো সি রেখা যেটা जोंनो কক রমানি আবো বাইনা जों বসকাংনি দিননি সিমি সামুং খালাইজাক চিনি নে কক রেখা কক রমানি মতে যদি সামুং ইয়া হাंकाय जों বসকাংনি দিন টিপ্রা মথানি গৈ সম্পূর্ণভাবে যাবত জীবননি বাগে যতদিন সংশোধন ইয়া সাকজরা তালা খলক জাগিয়া জাত তালা রনানি বাগে থাং দङ যদি অব সামুং কার্যকরী ইয়া হাंकाय হামবাই